আসুন দেখমা অমাবনার এক সৎ প্রেম ঘটনা যেন ঘটনা জানলে আপন মানে भी विश्वास করে না পারন যে এটা ঘটিଥିଲା বলি ভটলির পিলাটে তার না প্রেম অমাবনার টুকেল গুটিকে ভাল পাউতলা তার না ହେଲା ଦୀପାଲି ସେ ଦୁହିଲୁକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେନ କାଣା ହେଇଥିଲା ପ୍ରେମର ଦାଦା ଅମାବନାନ ବିହା ହେଇଥିଲା ତାର ବହେନକେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବେଲେ ରିସ୍ତାନ ଦୁହିଲୁକ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ହେନ୍ତା ପ୍ରେମ ତାର ସାଙ୍ଗକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପ୍ରେମ କାଣା କରେ ତାର ଦାଦା ତାର ଶାଶ ଘରକେ ଗଲେ ଇ ବି ଯେ আর 2-4 দিন রহি করি তার দাদার শালি মানকু বেলে প্রেমর তার সাঙ্গ মানকু সবু আড়ে বুলে তার দুইটা শালি থিলে সেন তার বড় শালি হচ্ছে দীপালি সে তাকে প্রেম বহুত ভাল পাউଥିଲା তাঁর ঘর লোকে বি কিছু না কহুথাই কি তার দাদা বি কিছু না কহুথাই সাঙ্গ সাঙ্গ বলে দুহি লোক বহুত ভাল পাই করি দুহি লোক বহুত ময়া মইলিস করন মনকে লাগলে ভটলি যাত্রা দেখিবি জন বরগড় যাত্রা বি দেখিজন হেন্তা শ্রাবণ মাসর সমার দিন অমাবনার মন্দির শিব মন্দির ন বহুত লোক হেলে সেমানে বি হেন্তা মেসি করি দুহি লোক बोलबम जाऊले और पूजा पाठ करी करी दुही लोक हसी खुशी करी सब बेले हेन्ता दिन बितौले धीरे धीरे दुही लोकर भल पाइबार बढ़ी बसला दुही लोक को बहुत भल पाई बसले टिके टिके दुही लोकर घर लोके डाउट भी करू दूसन जे दुही लोक भल पाउछन बोली करे किहे किछि ना कहूथई सांग सांग बोलुथला प्रेम और सेटाके सबुआड़े बुले बुला करी सब यात्रा पर्वत होटेल रेस्टोरेंट पार्क माने भी हेन्ता बुली जाई करी तार संगे बहुत फोटो भी होतला और केते बेले केन्ता भटली के दीपाली आसला बेले तार संगे तांगर घरे घे घे भेट भी पड़ुतला दुही लोक रोमांस करी करी दुही लोक बहुत मया मइलिस करूथि प्रेम की सुविधा हेउतला कि किछि भी ना जानुथई कि किछि भी ना कहूथई तार संगे जाना कोले भी कि जानी भी ना पारुथई दुही लोक बहुत भल पाउथली प्रेम जाना कहले भी से मना भी ना करूथई और जेते बेले देखबो दुही लोक को बहुत कथबार्ता लागुले दुही लोकर हेन्ता पर्सनल मोबाइल थिला जेते बेले मन के लागला दुही लोक बहुत कथबार्ता लागुले हेन्ता दुही लोकर भल पाइबार बरस बरस बीती बसला हेन्ता दुही लोकर भल पाइबार टिके टिके गहरा ही बसला हेन्ता दिने काना ऐसी दीपाली के बिहा करबार लगी तांगर घर लोके रिश्ता देखी बसले सेतकी बेले दीपाली तांगर घर लोक को कहसी मुई प्रेम के बहुत भल पासी और ताके बिहा हेमी सेनो तांगर घर लोके जेते बेले जानसन सेतकी बेले तांगर घर लोके मना करसन कहसन जे गुटे घरे आमे दुईटा टुकेल के दे ना पारू और आमे तोते अलगाड़े बिहा करमु ई कथाटा जेते बेले दीपालीर नानी भेने घरे जानसन सेतकी बेले दीपालीर भेने भी कहसी जे गुटे घरे दुही टुकेल के ना दो सबुदिन भल रिश्ता ना रहे और टिके टिके कथा न सब बेले झमला बाहरबा और झमला बाहरला कि दुही लोक अलगा अलगा हेमु हेतिर लगी बोली करी प्रेमर दादा भी ताके मैरेज करबार लगी मना करसी जेते बेले दुही लोकर घर लोके दुही लोक को मैरेज करबार लगे मना करसन सेतकी बेले दीपालीर घर लोके अलगा रिश्ता देखी करी दीपाली के मैरेज करबार लगी बाध्य करासन सेतकी बेले प्रेम तांगर घरू गाली गोलमाल हे करी घर छाणी करी पलासी इयाड़े जे दीपाली के गुटे पिलाटे संगे तार रिश्ता ठीक कले से पिला टिके देखबार लगी टिके असुंदर थिला और टिके मलचा थिला जेते बेले दीपाली से पिला के देखसी सेतकी बेले तार मन के ना आसे से पिला के बिहा हबार लगी घर लोके जे ताके बाध्य करासन और से पिलार संगे ताके मैरेज करासन दीपाली के पसंद ना लागुतीसी से पिला के और तार संगे मैरेज करी करी तार घर के जासी जेते बेले जासी हेन्ता 4-8 दिन जाइचे और टिके टिके कथा न तार न झमला लागे बससी और भल करी तार संगे कथबार्ता ना लागे बहुत थोर जेते बेले तार संगे गाली गोलमाल हेसी से पिलार सही ना पारे और तांगर घर लोक फोन करी करी कहसी जे दीपाली सब बेले मोर संगे झगड़ा लागुचे और भल करी कथबार्ता ना लागबार बिहा 4-8 दिन हेचे
ଆର୍ ସବୁବେଲେ ଏନ୍ତା ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗାଲି ଗୋଲମାଲ ହେଉଛି। ସେନ ଦୀପାଲିକେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ ବୁଝାମଣା କରସନ୍ ଆର୍ ଫେରି ହେନ୍ତା ଦୁହି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିକରି ହେନ୍ତା ରହେସନ୍। ଦିନ 15ଟା ଗଲା କି ତାର ଘରକେ ଲେଉଟା ନାଇଁ ଆସି, ଯେନ୍ତା ତାର ଘରକେ ଆସି ଦିନେ 2 ଦିନ ଗଲା କି ତାରପରେ ପ୍ରେମ ନିକେ ଫୋନ୍ କରି କରି ସବୁ କଥା କହେସି। ପ୍ରେମ ମୁଇଁ ହେ ପିଲାର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ରହି ନା ପାରେ ଆର୍ ତୁମେ ନାଇଁ ହେଲେ ମୁଇଁ ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଯିମି ଆର୍ ତୁମେ ଯେନ ଅଛ ମୋର ପାସକେ ଆସ ଆର୍ ତୁମେ ଯଦି ବି ନା ଆବ ମୁଇଁ ସେ ଘରେ ରହିକରି ବିଷ ଖାଇକରି ମରି ଯିମି। ହେନ୍ତା ଯେତେବେଲେ ପ୍ରେମକେ କହେସି, ପ୍ରେମ ଇ ତାର କଥା ଶୁଣିକରି ଆର୍ ରହି ନା ପାରେ ଆର୍ ଇ କହେସି ମୁଇଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛେ, ମୁଇଁ ତୁମର ବିନା ଅଲଗା କାହାକୁ ଆର୍ ମୋର ନିଜର କରି ନା ପାରେ। ମୁଇଁ କାଲ ରାତି ଯାଉଛେ, ତମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ଆର୍ ଆମେ ଦୁହି ଲୋକ ହେନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗସନ୍। ଆର୍ ତାର ଆର ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି କରି ରାତି ଦୁହି ଲୋକ ପଲାସନ୍। ଯେନ୍ତା ସକାଳ ପାଇଲା କି ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ ବି ଜାଣସନ୍ ଯେ ଦୀପାଲି ଆର୍ ଘରେ ନାଇନ ବୋଲି କରି। ସେନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସେ ପିଲା ଦୀପାଲି ଘରକେ ଆସିକରି ପଚରା ଉଚରା କଲା ବେଲେ ସବୁ କଥା କହେସନ୍। ଦୀପାଲି ଘରେ ନାଇନ, ଗୋଟେ ପିଲାର ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇ ଯାଇଛି। ସେ ପିଲା କହେସି ଆଗରୁ ମୋତେ କାଁ ହେଲେ ଇନା କହିଲ ଦୀପାଲି ଅଲଗା କାହାକେ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲି କରି। ସେନ ସେ କଲେ କଲେ ତାର ଘରକେ ପଲାସି। ଗାଁର ଲୋକେ ସଭେ ଜାଣସନ୍ ଯେ ଦୀପାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଆଗରୁ ଆର୍ ସେ ପିଲାର ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାରେଜ କରି କରି আসলা বাদ 8-10 দিন নহে যাইতেল সে পিলার সঙ্গে পড়ে গলা। সেন তার নানি ভেনেই আর তাঁর ঘরের লোকে ভাবসন যে আমি এই দুই লোক অলগা না করবার থাই, হেতির লাগি বলি করি এই দুই লোক ইহাদে ঘর ছাড়ি করি পলে গলে। ইহাদে আমার বহুত ইজ্জত যাଉଛି, আমি কাহাকির রাগলি আড়ে মুহ টেকি করে চালি না পারবার। সে দুই লোক কাহাকির কথা না মানলে আর তাঁর ঘর ছাড়ি করি পলে গলে। বহুতটে জাগানো এন্তা ঘটনা মানে ঘটি আসলান। এন্তা পরিস্থিতি ন আপন কাଣା করবে, আপনার মতামত আমকু সিওর জনাবে। প্রেম আর দীপালি ভল কলে কি ভুল কলে আমার কমেন্ট মাধ্যমে সিওর জনাবে।